Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope you are fine today. Okay. We meet again, but this time we are going to talk about passive. Yeah. To talk about passive. In the past, we've just finished about the 6 tenses. Yeah. I hope you can make use of the what we call the formula that I've given you, and today we're going to deal with passive. Yeah, still talking about something to do with the 16 tenses, but this time the 16 tenses, not all the 16 tenses, but some. Yeah, around 10, yeah, 10 passive tenses yang bisa hanya digunakan dalam bentuk pasif. Jadi gini, pasif itu nanti dari 16 tenses itu tidak bisa semua digunakan dalam bentuk dalam bentuk pasif gitu. Hanya ada 10 yang bisa digunakan dalam bentuk pasif. Mungkin ada pertanyaan, saya lihat ada buku di mana saya beli itu, saya lihat ada numbers-numbersnya bisa dipasifkan kok gitu. Ya bisa sih, semua dipasifkan, gampang kok, karena kan formula itu kan bisa saja kita buat pasif. Kita pun nanti di sini bisa buat pasif ke 16-nya, gampang. Cuman masalahnya native speakers of English nggak pernah gunakannya dalam sampai 16 gitu ya. Jadi kok bisa terjadi seperti itu? Panjang ceritanya itu. Kalau apanya sih itu pengaruh dari bahasa India ya, karena kan India bahasa keduanya itu Inggris, banyak digunakan di sana. Jadi pengaruh itu ya, dulu India juga masuk kemari. Jadi terikut bahwa 16-16-nya bisa dipasifkan ya. Dari situ buku-buku India dulu di sini banyak ya dalam bahasa Inggris, dan guru-guru dari India itu contohnya kalau di Medan tuh Khalsa ya. Nah, itu dulu masa-masa tahun 40-an itu sudah ada di sini. Itu buku-bukunya bahasa Inggris ya, everything in English itu dulu. Jadi kalau kita sekarang tahu bilingual itu dulu sudah ada sebenarnya di Medan malah ya, itu India, Khalsa itu. Oke, kita nggak berpanjang lebar lagi, kita langsung ke pasif ini ya. Jadi hanya ada 10 ya, hanya ada 10 tenses yang bisa dipasifkan. Apa itu passive voice? Oke, passive voice digunakan focus on the action. It is not important or not known how ever who or what is performing the action ya. Jadi tidak perlu tahu siapa, nggak begitu penting siapa yang melakukan aksinya, tapi actionnya yang lebih fokus gitu ya. Lanjut gini, my bike was stolen, udah itu aja gitu ya. Oleh siapa di sini kadang perlu dijelaskan, kadang enggak. If you think it is important, just put it there. Kalau yakin itu penting, informasi siapa yang melakukannya, just put it there. Kalau nggak penting nggak usah. Contoh gini ya, jadi yang disebut oleh itu namanya nanti by agent ya, by agent atau doernya siapa. If you think it is important, letak informasi itu gitu ya. Padi banyak ditanam di Asia ya, di India, di Indonesia, mana lagi, Malaysia, mana lagi, Filipina gitu ya, banyak ditanam di negara Asia. Udah ditanam, selesai, nggak penting oleh. Everyone knows that siapa yang nanam padi, farmers kan. Itu padi banyak ditanam di Asia oleh petani, ya jelas petani padi, not important, hanya dikasih tahu saja padi banyak ditanam di Asia, negara-negara Asia, seperti itulah. Oke, uang negara dicuri, dikorupsi sebanyak sekian triliun oleh, itu penting tuh, maka harus oleh siapa, kita harus tahu. Nah, if you think it is important, just put it there. The doer, the agent. If it is not important, nggak usah letakkan gitu. Itu maksudnya ya. In the example above, blah 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 blah. No problem, we go on. Ini dia bentuk pasif ya. Yang paling penting bentuk pasif itu nanti harus ada to be. Ingat ya, harus ada to be. To be ini kita udah tahu kan, belajar baru saja. To be itu bisa macam-macam ya. Was, were, be sendiri sebagai verb base. Then what? Was, were, been ya, have been, had been, will be, would be gitu ya. Pokoknya bentuknya gitulah, banyak gitu ya.
Kita di bawah agak lebih jelas di sini nanti ya. Oke. Plus harus ada to be, ingat ya, plus verb 3 atau disebut dengan past participle. Nah, ini sebuat by agent, by doernya siapa? Kenapa tanda kurung? Kalau penting letakkan informasinya. If it is not important, nggak usah letakin gitu ya. Paham ya? Oke. Syaratnya untuk membuat kalimat pasif di kalimat aktif, sekali lagi, syarat membuat kalimat pasif itu dirubah dari aktif ya. Di kalimat aktifnya duluan harus ada apa? Objek. Harus ada objek. Kenapa harus ada objek di kalimat aktif? Karena ketika dibuat jadi kalimat pasif, objek di kalimat aktif akan dibuat menjadi apa? Subjek. Paham ya? Oke. Objek di kalimat aktif akan dibuat menjadi subjek di kalimat apa? Pasif. Itu ya. Oke. The finite form of the verb is changed to be, ini tadi yang sudah bilang. Jadi kalau bentuknya nanti itu dirubah setelah to be nanti ke verb ketiga, gitu ya. Oke. Kita lihat di sini yang 10 passive tenses ya. Menghafalnya, kalau kan sudah hafal waktu itu ya, saya kasih cara menghafalnya ada 16 itu. Gampangnya begini mappingnya. Semua yang tidak continuous itu bisa dipasifkan. Paham ya? Ingat ya, semua yang tidak continuous itu bisa dipasifkan. Kalau continuous tidak bisa dipasifkan kecuali dua. Apa? Present continuous dengan past continuous. Ingat ini ya, present continuous sama past continuous. Yang lain nggak usah dipasifkan, walaupun bisa dipasifkan. Dalam kondisi tadi itu ya, ada beberapa buku. Biasanya kalau pengarangnya pasti orang kita tuh ngarang. Kalau orang barat ngarangnya, penutur aslinya nggak pernah buat sampai 16 ya. Oke. Sekali lagi tadi ya, semua yang tidak continuous bisa dipasifkan kecuali continuousnya ya. Oke. Dan hanya ada dua continuous yang bisa dipasifkan. Ketika nanti memasifkan continuous, maka to be-nya harus ada apa? Being. Ingat ya, being itu hanya muncul nanti di mana present continuous dengan apa? Past continuous. Paham ya? Oke. Gitu aja. Kita lihat di sini. Simple present, Enla writes a letter. Ini objek dijadikan subjek. Paham? A letter, to be-nya mana? Is. Baru verb ketiga, written by Enla. Paham ya? Jadi kemungkinan yang muncul untuk simple present ada 3 to be nanti. Apa saja? Ini kebetulan tunggal. Kalau objeknya tunggal, maka jadi subjek di sini juga tunggal. Kalau di sini jamak, letters umpama di sini, maka di sini jadi bukan is, jadi apa? Are, gitu kan? Oke. Letters are written by Enla. Paham ya? Jadi kemungkinan to be untuk simple present ada 3, is, apalagi? Am, are. Baru ditambah verb ke berapa? Ke-3. Paham? Oke ya. Kemudian kita ke present continuous. Kalau sekali lagi karena present tadi ini ya to be lagi. To be-nya is, am, are. Baru ditambah apa? Being. Ingat, being hanya ada muncul di mana? Di continuous. Baru ditambah verb ketiga. Paham ya? Reason. Get it? Okay, seperti itu. Enla is writing a letter menjadi a letter is being written by Enla. Simple past. Enla wrote a letter. Ini apa nih? Verb kedua kan? Karena simple past. Ketika jadi pasif, a letter kemungkinan ada 2, was atau were kan? Jadi kalau simple past hanya 2, to be-nya was atau were. Kebetulan karena ini tunggal, maka was ditambah verb 3-nya apa? Written by Enla. Get it? Okay. Now past continuous. Kembali lagi seperti ini tadi nih. Ya kan? Ini being lagi di sini karena continuous. Being baru verb ketiga. Cuman di sini menjadi was atau were pilihannya. Paham kan? Okay, was atau were. Present perfect. Enla has written a letter, gitu kan? Present perfect kan ada 2 kemungkinan, has atau have kan? Okay, has written a letter. A letter have been atau has been karena kebetulan di sini tunggal menjadi has. To be-nya menjadi verb ketiga, jadi been ditambah apa? Verb ketiga lagi, written by Enla. Get it? Past perfect kemungkinan di sininya hanya ada 1, enggak ada apa ya, has kayak have tadi. Di sini hanya had ya, ditambah verb ketiga. Ketika menjadi to be menjadi had been written by Enla. A letter had been written by Enla. Paham? Okay, good. Future active. Enla will write a letter.
A letter jadi apa? Will be written by Enla. Okay, will be written by Enla. Okay. Jadi future-nya begitu ya, to be-nya menjadi will be ya. Okay. Past future ya tinggal ganti will jadi apa? Would. Ya would baru ditambah apa? Be written by Enla. Jadi ya, okay. Enla would write a letter would be written by Enla. Okay. Future perfect. Aktifnya gimana? Future mesti ingatkan bahasan future. Nanti diulang-ulang lagi ya. Yang sudah saya kasih itu apa namanya itu? Formulanya. Okay. Will have written a letter. Will have ditambah to be dong. Maka will have been. Kenapa been? Karena di sini have, to be-nya menjadi verb keberapa? Ketiga. Baru ditambah 3 lagi. Okay. Jadi will have been written by Enla. Paham ya? Okay. Now we go to past future perfect. Enla would have written a letter. A letter would have been. Nah, gitu ya. To be menjadi be. Pokoknya ada to be lah. Tapi di sini menjadi verb 3, would have been written by Enla. Paham? Oke ya, paham ya. So hanya ada 10 passive tenses ya. Oke, ingat hanya ada 10 passive tenses. Kemudian semua, untuk mengingatnya ya, semua yang tidak continuous bisa dipasifkan. Kemudian hanya ada 2 continuous ya yang bisa dipasifkan, yaitu present continuous, past continuous. Ingat ya tadi itu ya. Oke. Kemudian ada beberapa buku tadi yang bisa mempasifkan semua, ya bisa saja, cuman nggak dipakai oleh penutur aslinya. Contoh ini aja lah kita buat, bisa kita pasifkan. Present perfect continuous kita buat kan. Kalau present perfect gimana nih? Has been written kan, atau has written, pasifnya has been written. Kalau kalau present perfect gimana? Has been writing kan? Has been writing. Present perfect continuous, has been writing. Kita buat pasif ya gampang aja. A letter has been being written kan gitu. Has been being, karena kan continuous ada being kan. Bisa kita buat. Cuman masalahnya gimana? Tidak gunakan oleh the native speakers of English. That's the problem. Now we go on. Ini tadi satu objek. Objek kita setuju tadi menjadi apa? Subjek di kalimat pasif kan? Oke. Objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Oke. Bagaimana kalau objeknya 2? Tadi objeknya kan 1. Gini dia. Passive sentences with 2 objects. Look. Active. Enla ini kebetulan past tense ya. Enla wrote a letter to me. Menulis surat objek pertama ya. Objek keduanya to me. Ini ada 2 objek. Tadi kita setuju kalau objek bisa menjadi subjek, karena ada 2, berarti ada 2 kemungkinan jadi subjek ke depan. Objek 1 bisa jadi subjek, objek kedua bisa jadi subjek. Nah, itu ya. Oke. Objek 1 disebut dengan direct object. Ngomongnya boleh ini, ingat kan? Sudah pernah bilang atau belum? I forgot it, lupa. Direct oke atau direct oke ya. Boleh, atau ini indirect oke atau indirect oke, no problem. Nah, letter duluan. Enla menulis surat padaku. Okay. Surat ditulis padaku oleh Enla. Kayak bahasa Indonesia juga sama kan. Jadi a letter was written to me by Enla. Paham ya? Oke. Atau ininya jadi subjek. Ingat, kalau pronoun objek ketika jadi subjek ya tetap bentuknya berubah menjadi bentuk subjek, jadi I. Paham ya? Them, kalau them di sini menjadi they di sini nanti, paham ya? Ingat itu. Oke, jangan salah. Jadi aku ditulisi surat oleh Enla, kan gitu kan? Jadi I was written a letter by Enla. Paham maksud saya? Oke, I was written a letter by Enla. Oke, di sini oke, no problem. Nah, ini ada apa ini? Ada Hamid will make you a copy. Ini exercise ya. Jadi apa jawabannya? Hamid akan membuatkan kamu kopi proposal ya, sebuah kopian proposal gitu ya. Ini ada 2 objek kan, kamu dengan kopian. Kita pakai yang mana duluan jadi subjek ini ya, you. Jadi gimana nih jawabannya nih? You, Hamid akan membuatkan kamu kopian proposal itu. Kamu akan dibuatkan si Hamid kamu. Jadi
You will be made, ini kan jadi verb 3 ya. You will be made a copy of proposal by Hamid. Paham ya? You will be made. Tahu. Kalau copy proposal yang kedua jadi subjek, a copy of proposal, kan gitu kan? Jadi kopian proposal itu akan dibuat ya kan padamu oleh Hamid, kan gitu kan? Oke, kita lihat jawabannya di sini. Iya, you duluan dia buat ya. Oke. You will be made a copy of the proposal by siapa tadi? By Hamid. Ini enggak dibuat by Hamid ya. Oke, di dalam problem kok dihilangin. Oke, atau copy proposalnya duluan. Kita lihat jawabannya apa. Iya, a copy of the proposal will be made for you by, kalau mau dipanjangin ya, by siapa? By Hamid. Kan gitu kan? Kopian proposal itu akan dibuatkan for you, oke, by Hamid. Oke. Dua objek lagi. She told me a lie. Dia bilangin sama aku kebohongan itu. Aku dibilangin kebohongan sama dia, disampaikan kebohongan olehnya. Oke, atau kebohongan disampaikan padaku olehnya. Kan gitu kan, sama aja. Kita lihat. Ya, kenapa was? Karena di sini adalah apa? Simple past. I was told a lie by her. Paham kan? I was told a lie by her. Atau di sini a lie, kan gitu kan? A lie was told to me. A lie was told to me by her. Paham ya? Oke. Ada dua kemungkinan kalau dua objek. Impersonal and impersonal passive. No, ini enggak payah kok ya. They built houses. Ya, dipahami saja ya. Personal passive simply means that the object of the objective sentence becomes the subject. Okay, so every verb that is an object in transitive can perform passive, no problem ya. Mereka membangun rumah-rumah dibangun oleh mereka gitu ya. Jadi yang paling penting houses are built-nya saja, they-nya nggak usah dihilangin kayak tadi juga, no problem. Dia berkata, bisa pula dengan impersonal itu artinya gini lah. Personal itu orang ya, im-nya itu nggak ada orangnya, im itu tidak. Jadi he-nya dibuangin. Dia berkata bahwa begini-begini, dikatakan bahwa begini-begini begitu. Jadi he says bisa diganti dengan it is said ya. Pengucapan said oke, kalau cepat ngomongnya sad oke, kayak sedih, tapi tidak diartikan sedih dalam konteks itu. It is said that bla 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 gitu ya. No problem, we pass this one. Kita langsung ke sini. Banyak ya. Oke, wow. Oke. Kita bahas. Ini jawabannya Pak. Jono collects money. Simple present. Money is collected by Jono, right? Okay, look. Yeah, money is collected by Jono. Paham ya? Karena ini simple present. Amir drew a sketch. Simple past. Sketch. Ini objeknya satu nih. Ya, drew a sketch. A sketch was, karena simple past, gitu kan? A sketch was drawn, verb 3 jadi drawn ya by Amir. Okay. Okay, we have done our assignments. Ini jamak ya, have. Okay. Our assignments have apa? To be-nya been. Baru verb 3-nya tetap done ya. Our assignments have been done by us, kan gitu kan? Kalau mau ditambah by us-nya, ya dia tambah. Okay. Nah ini kenapa ada dua? Berarti ada dua kemungkinan. Artinya di sini ada dua objek enggak? Kita lihat. They did not offer her, satu objek, a seat. Objek kedua. Dia tidak ditawari bangku oleh mereka, kan gitu kan? Nah, pakai apa? Pakai was baru ditambah not. Kenapa? Karena ini simple past. Look at it. Okay. Jadi she was not, gitu ya, offered a seat by them. Understood ya? Okay, dipahami. Kemudian kenapa she? Karena her jadi subjek, jadi she. Kursi atau bangku tidak ditawari oleh mereka, kan gitu kan? Padanya, kursi tidak ditawari padanya oleh mereka. Boleh. Okay. Jadi a seat was not offered to her by them, gitu kan? A seat was not. Okay. Will jadi will be, kan gitu kan? Jadi a question will be asked by me, kalau mau panjang ya. A question will be asked. Okay. Okay. By me. I'm writing a poem. Bacanya poem ya. I'm writing a poem. To be continuous, berarti ada being nanti ini. Verb 3-nya jadi written, ini jadi subjek. A poem is being
is being written, kan gitu kan. A poem is being written. Paham ya? Pahami. Dua objek ini berarti the way to us. Us nanti jadi apa? Jadi we ya. Oke. We to be-nya apa? To be-nya apa? Karena di sini simple past jadi we were. Kan gitu kan? We were. Oke. Look. Ini jadi apa? The way. Ini harusnya salah ini ya. Nah, gini nih. Iya, harusnya begitu ya, karena ini simple past ya. The way was shown to us by the police, gitu ya. The way ditunjukkan pada kami, okay. Atau kami ditunjukin. Jadi we were, kan gitu kan. We were shown the way by the police, paham? Okay. Number 8. Yes. The way dua lagi, us, the coffee. Okay. We have been atau we has been? We have ya. Okay. We have been, kenapa not? Oh ya, dia ada notnya. We have not been brought. Ingat bacaan jangan ada g-nya ya. Brought, B-R-O-T, ya gitu aja, brought. Cuma ada h-nya dikit lah di ujung. We have been brought the coffee by the waiter. Okay, we have not been brought. Okay. Kemudian the coffee duluan. Coffee nggak dibawakan pada kami oleh waiter itu. Has not atau have not? Iya, has not. Kenapa? Karena coffee-nya tunggal, berubah dia. So it depends on the object. Jadi yang jadi subject ya. The coffee has not been brought to us. Okay. We do not clean our rooms. Jadi are not. Okay. Our rooms are not cleaned by us. Good. Ini dua lagi ya. Ya. Dua objek lagi. Her dengan postcard ya. Kita lihat. Yeah, she has been written a postcard by them. Okay. The postcard has not been written to her by them. Okay. Will not, jadi apa nih? Will not be, will not be repaired, yang gitu kan? Okay. By Wawan. Okay. Nah, ini kalau pertanyaan gimana nih? Ini dia. Apakah Susi menggambar bulatan itu? Apakah bulatan itu digambar oleh Susi? Tiganya jadi apa nih? Drawn ya, drawn. Karena simple past jadi was. Okay. Jadi apa nih? Was this circle drawn by Susi, kan gitu kan? Was this circle drawn by Susi? Ya, itu dia. Paham ya? Ini could be kan jadinya nanti. Bisa kamu memberi makan anjing itu? Bisakah anjing itu diberi makan? Karena could the dog, objeknya kan ini, could the dog be fed by you? Gitu kan. Tiganya fed ya. Oke. Oke. Kita lagi. Alright, I can answer the question. Jadi the question can be answered by me, gitu ya. Ini she would carry the box. The box would be carried by her. Ini gimana? Okay, gimana ini? You should open a check. A check should be opened by you, right? Okay. Ini jadi is taking, jadi being lagi tuh. A picture of him, ada beda ya. A picture of his lain lagi tuh artinya. But later we talk. A picture of him is being taken by her, ya. Okay. We might play, might be jadinya ya. Okay. Cards might be played by us. Okay. Get it ya? Okay. You ought to be jadinya ya. Fix the photocopier. Jadi objek, jadi subject. The photocopier ought to be fixed. Itu bentuknya ya, by you. Ought to be gitu ya. Must jadi must be kan? Okay. Jadi the form must be filled by him. Dah itu aja. Ini jadi PR ya. Oh, ada 10 ya. 10. Give a screenshot for the time being. Okay. 21 screenshot dulu. 1 finished. Nah, ini screenshot lagi. Jadi ada 10 soal. Ingat, kalau ada 2 garis begini, ini penanda saja. Harusnya pun tidak diletak penanda 2 garis gini. Kamu juga tahu nanti bahwa ini ada berapa objek? 2 kan? I sent him. Satu lagi apa? Memo gitu. Tapi nggak apa, karena di sini dibuat pembantunya. Berarti ada 2 jawaban ini yang harus kamu isi. Kalau ada 1 begini berarti ada 1 objek saja gitu ya. Oke? Screenshot tadi udah ya. Okay, that is it for now. See you. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.